Dile otra vez, despierta la pasión por Dios. Tell them again, awaken the passion for God. Amén. Necesito solamente que uno en cada línea despierte esa pasión. I just need one in each line to awaken that passion. Con uno que despierte en cada línea va a contagiar a los demás. With one that awakens in each line, he's going to get the next one contagious. Amén. Entonces, ¿qué es pasión? So what is passion? Pasión es, escuche bien esto, Listen well to this. pasión es un sentimiento fuerte, Passion is a strong feeling capaz de dominar able to dominate la voluntad, la razón y las emociones. the will, the reasoning, and the emotion. I must say it one more time. Lo voy a decir una vez más. Pasión es un sentimiento Passion is a feeling fuerte, that is strong, capaz de dominar la voluntad, able to dominate the will, la razón y las emociones. the reason, and the emotion. Cuando tú tienes pasión por algo, When you have a passion for something, las emociones no te detienen. the emotions do not stop you. Cuando tú tienes pasión por algo, When you have a passion for tú le something, rindes la voluntad a Dios. you surrender your will to God. Cuando tú tienes la pasión por algo, When you have the passion for something, tú dominas you dominate la voluntad, la razón y las emociones. the will, the passion, and your reasoning. Aleluya. ¿Qué es pasión? What is passion? La pasión está dispuesta a esperar The passion is willing to wait lo que sea necesario what is necessary para conseguir lo que está esperando. to get what he was waiting on. La pasión The passion es un sentimiento profundo por algo. is a deep feeling for something. Pasión Passion es vencer el miedo y ir más allá de la razón. is to conquer the fear and go more than reasoning. Pasión es hacer vencer la oposición. Passion is to conquer the opposition. ¿Cuántos tienen oposiciones todos los días? How many have oppositions every day? Pero si tú tienes pasión, tú vas a vencer la oposición. But if you have passion, you're gonna conquer the Si tú opposition. tienes pasión, tú vas a vencer el razonamiento. If you have passion, you're gonna conquer the reasoning. Vas a conquistar las emociones. You're gonna conquer the feeling. Escuche bien, pasión, Listen well, passion. la pasión te quita el hambre. The passion will take the hunger away. Cuando tú eres una persona apasionada, When you're a passionate person, tú prefieres hacer lo que tú tienes que hacer que ir a comer. you rather do what you have to do than go and eat. Jesús era un apasionado Jesus was a passionate man para expandir el reino de Dios. to expand the kingdom of God. Y los discípulos se fueron a buscar qué comer. And the disciples went to go seek something to eat. Pero como Jesús estaba tan apasionado para expandir el reino de Dios, But Jesus was so passionate to expand the kingdom of los God. discípulos fueron y vinieron. The disciples went and they Y came. Jesús no había comido, And Jesus had not ate. sino que se puso a evangelizar a la samaritana. But he started evangelizing the Y Samaritans. se la ganó para el reino de Dios. And he won them over to the kingdom Y of la God. samaritana se ganó toda la ciudad. And the Samaritan won all of the city. Porque cuando eres apasionado Because when you're passionate por algo, for something, hasta se te olvida el hambre. you even forget about the hunger. La pasión es la gasolina que alimenta la fe. Passion is the gasoline that feeds faith. No han llegado ahí todavía. You're not there yet. La pasión es la gasolina que alimenta la fe. Passion is the gasoline that feeds faith. Cuando tú tienes pasión, When you have passion, tu fe va a ser como un gigante. your faith is going to be like a Porque giant. la pasión está alimentando la fe constantemente. Because passion is always feeding the faith constantly. Pero cuando tú no tienes pasión, But when you don't have passion, tu fe es raquítica. your faith is Tu rickety. fe es sensible. Your faith is sensitive. Tu fe se quiebra con la nada, es frágil. Your faith breaks with anything. It's fragile. Pero cuando tú tienes pasión, But when you have passion, tu fe va a estar fuerte, your faith is going to be va a strong. conquistar. It's going to No conquer. le importa lo que tenga que esperar por tal de conquistar. It doesn't matter what he has to wait until he conquers. La pasión The passion, pasa por el sufrimiento it goes through suffering por tal de expandir el reino. so he can expand the kingdom. Diga conmigo pasión. Say with me, passion. Por eso la escritura que leímos al principio, That's why the scripture that we read in the beginning, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Jesús estaba tan apasionado por el reino Jesus was so passionate for the que kingdom, cuando le presentaron dónde iba a estar al final de todo, where they're presenting him where he's going to be at the end of everything, él fue capaz de sufrir la cruz he was able to suffer the cross porque sabía que más adelante se iba a sentar a la diestra del Padre. because he knew that further on he was going to sit at the right hand of his Father. El apasionado no ve lo que está sucediendo en el momento. El apasionado ve el final de lo que está conquistando. Aleluya. The passionate one doesn't see what's happening in the now. He sees what he's about to conquer further on. Por eso una persona de fe That's why a person of faith es una persona apasionada. is a person that's passionate. Es una persona que conquista, avanza It's a person that conquers and y advances, toma territorios. and he takes territory. La pasión de Jesús era tan fuerte. The passion of Jesus was so strong. Escucha esto. Listen to this. Cuando Jesús estaba en la tierra era bien apasionado. When Jesus was here on earth, he was very passionate. Predicaba a tiempo y fuera de tiempo. He preached in time and out of time. Le predicaba a cualquiera. He would preach to Le anyone. predicaba a los niños, He would preach to the a los children, escribas, a los fariseos, to the scribes and to the Pharisees, a los pescadores, to the fishermen, a las viudas, to the widows, a los empresarios. the entrepreneurs. A todo mundo le predicaba. He would preach to everyone. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque era un apasionado por el reino. Because he was a passionate for the kingdom. Pero no termina ahí. But it doesn't end there. La Biblia a mí me muestra The Bible shows que me cuando Jesús murió that when Jesus y died resucitó al tercer día, and he resurrected on the third day, cuando anduvo aquí en la tierra por 40 días, when he was here on earth for 40 days, siguió predicando el reino de Dios. he continued to preach the kingdom of Él God. resucitó y siguió predicando el reino de Dios. He resurrected and continued to preach the kingdom of God. Esa era la pasión que Jesús cargaba. That was the passion that Jesus carried. Mientras estaba vivo, predicaba el reino. As he was alive, he preached the kingdom. Después murió And then he y died resucitó. and resurrected. Y esos 40 días And those 40 y days estuvo en la tierra después de haber resucitado, that he was on earth after he resurrected, siguió predicando el evangelio. he continued to preach the kingdom. Siguió anunciando el reino de Dios. He kept announcing the kingdom of God. ¿Y dónde encuentra eso, pastor? And where do you find this, Pastor? Hechos 1:3. Acts 1:3. Y después de muerto se les presentó en persona, dando así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. After his suffering, he presented himself to them and gave them many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Y en la versión amplificada And the Amplified Version dice, y a ellos se mostró vivo después de su pasión. and then he showed to them alive after his passion. Por eso Mel Gibson no se equivocó con el título de la película. That's why Mel Gibson did not make a mistake with the title of the movie, La pasión de Cristo. The Passion of Christ. Jesús estaba apasionado. Jesus was so passionate. Jesús desayunaba el reino, comía el reino, cenaba el reino, dormía en el reino, se levantaba en el reino, todo era el reino. Jesus would have breakfast in the kingdom. He would eat lunch for the kingdom. He would eat dinner as the kingdom. We would get up with the kingdom. Cuando tú hablas con un futbolista profesional, When you speak to a professional soccer player, su pasión es el fútbol. his passion is the soccer. Y cualquier plática que él tenga contigo, conversación, Or any talk or conversation he has with you, te va a estar hablando del fútbol. he's going to be talking to you about the soccer. Te va a estar hablando de las jugadas que hizo. He's going to be talking about the plays he did. Te va a estar hablando de las metas que tiene para ese año. He's going to tell you about the goals that he has for that year. Porque esa es su pasión. Because that is his passion. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿a cuál es tu pasión? So tonight I ask you, which is your passion? ¿Estás apasionado por el reino de Dios? Are you passionate for the kingdom of God? Porque
Porque Jesús fue apasionado. Because Jesus was a Y passionate. Él es nuestro ejemplo. And he is our example. Hoy las iglesias están llenas de apasionados, Today the churches are full of passionate people. pero por el deporte que juegan. But for the sport that they play. Muchos aquí ya se compraron la camisa nueva de Messi Many of you already bought the shirts of Messi, the new one. y pagaste $150, And you paid $150. pero ni siquiera eres argentino, che. But you're not from Pero Argentina. traes con orgullo la camisa de Messi, But you probably wear the shirt of Messi. $150. $150. Pero todavía no compras el ticket de Kingdom Culture Revival de But $20. you haven't bought the Kingdom Culture ticket for $20. Ahí se muestra dónde está tu pasión. There we show where your passion is. Uy, es para que yo hubieras comprado los tuyos y otros cuantos para atraer a los invitados que te vas a ganar para el reino de Dios. You should have bought your tickets and a couple more so you can give it to the ones that you were going to invite for the kingdom of God. Cuando mi esposa y yo trabajábamos secularmente When me and my wife worked y secularly, estábamos como coordinadores de los retiros, and we were like coordinators of the retreats, siempre pagaba el mío I always paid mine, y pagaba el de 5 personas más and I would pay 5 more people. y costaba $130 cada persona. And it was $130 per Pero person. yo lo invertía But I would invest y it. cuando le tocaba a las mujeres, And when it was the women's mi turn, esposa pagaba su entrada my wife would pay her y entry, pagaba 5 más and she would pay 5 more, para que fueran al retiro y fueran liberados. so they can go to retreat and be delivered. Porque hay una pasión en nosotros y es expandir el reino de Dios. Because there's a passion within us, and that's to expand the kingdom of God. ¿Usted cree que cuando viajamos es porque andamos de turista? Do you think that when we travel, we're over there like tourists? Cada viaje es una historia. Every trip is another story. Este último viaje fue un caos total. This last trip was a complete chaos. Perdimos el vuelo. We lost a flight. No lo cambiaron. They changed it. Llegamos allá a Atlanta, We got there to donde Atlanta, íbamos a transbordar. where we're going to jump in another Y plane. dice, el avión suyo se fue ya. Their plane has left. Entonces ahora le vamos a conseguir otro vuelo. So now we're going to seek another flight. Pero ese vuelo sale en 16 horas. And that flight goes out in 16 So hours. van a tener que irse a rentar un hotel. So you're going to have to go rent a Y hotel. regresen mañana. Come back tomorrow. Y se montan en un avión. And then you get on the plane. Y tuvimos que hacer eso. And we had to do Y that. llegamos a California. We got to Fue un California. desastre con el hotel. There was a disaster with a Y hotel. estamos batallando. We were battling. Entonces mucha gente piensa que andamos de turistas. And many people think that we're like tourists. Claro, cuando andamos en un lugar, pues aprovechamos ya que estamos ahí. Of course, when we're there, we take advantage. We're Por there. tomarnos We're una already foto. there. We take a picture Por conocer algo de la ciudad. to know something of the city. Pero usted no conoce lo que pasó en el camino. But you don't know what happened on the way. Cuando estuvimos en Brasil, When we're in Brazil, ahí se va a trabajar, con papá se va a trabajar. you go work there with dad. Sí, también nos tomamos la foto y cenamos juntos y lo que usted quiera. We take the picture, we have dinner all together, whatever you want. Pero no le voy a mentir. But I'm not going to lie to Si you. acaso dormimos 5 horas cada día fue mucho. And if we slept 5 hours a day, it was a lot. Porque a las 4 de la mañana hay que estar levantados intercediendo por 2 horas. Because at 4 a.m., we had to get up in the morning to intercede for 2 hours. Y te da tiempo para desayunar And it gives you time to have y breakfast. después arreglarte e irte para donde se va a llevar a cabo el congreso. And then get dressed and go to the place where the conference is going to be held. Y no salíamos hasta las 10 de la noche. And we wouldn't get out till 10 Y otro p.m. día lo mismo. And the other day, the same ¿Y thing. por qué hacemos eso? And why do we do Porque this? hay una pasión de expandir el reino de Dios. Because there's this passion to expand the kingdom of God. Porque hay una pasión Because there's a para que passion aquellos que no tienen lo que usted tiene lo reciban también. for those that don't have what you have, they can receive it as well. Alguien me tiene que entender en esta noche. Someone has to understand me tonight. Toca al que está a tu lado y dile, enciende la pasión por Dios. Touch the one next to you and tell him, ignite the passion for God. Enciende la pasión por Dios. Díselo con carácter. Tell him with character. Enciende la pasión por Dios, sacúdelo, aleluya. Ignite the passion for God. Shake him. Conquista algo. Conquer something. ¿Están aquí todavía? Are you still here? ¿Cuántos tienen la camisa de Messi ya, la nueva, color de rosa? How many have the Messi shirts already? The pink Alaba lo que one. todo de eso. Praise him. He's not made of clay. Aleluya. Una persona apasionada A passionate person por lo que hace for what he does. está dispuesta a dar sacrificio He's willing to give sacrifice.
y pagar cualquier precio and pay any price por tal de conquistar lo que quiere. as long as he conquers what he wants. Por eso a mí me gusta estar rodeado de gente apasionada por el reino. That's why I like to hang around people that are passionate for the kingdom. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque los que son apasionados están dispuestos a dar sacrificio. Because those who are passionate, they are willing to give sacrifice. Por eso me gusta viajar con papá. That's why I like to travel with dad. Porque ahí llegan apóstoles, Because their apostles ahí get llegan there. empresarios, A businessman get ahí there. llegan gente de alto calibre People of high caliber go que there. tienen iglesias de 20,000 miembros, That have churches of 20,000 que members. son empresarios millonarios, That are billionaire businessmen. que son gente conquistadora, son inversionistas del reino. Those are people that conquer. They invest in the kingdom. Pero tú lo ves sirviendo como mujer. But you see him serving as an usher. Pero tú lo ves atento para que Dios los ponga a servir. But you see him attentive so God can put him to serve. ¿Sabe por qué? Porque son apasionados. Do you know why? Because they're passionate. Yo platico con cada uno de ellos. I speak to each one of them. Y ellos me dicen, cuando yo llegué aquí con papá, tenía 150 miembros. And when I got here with dad, I had 150 members. Todos tienen la misma historia. They have all the same Pero story. desde que me conecté con papá But as God got y connected to empecé a dad, aprender, and I started y to me learn, empezó a sacar lo religioso, and he took out the y religion, empecé a recibir el reino, I started to receive the kingdom. I started to change. Empecé a cambiar. I see a change in my church. Ha habido un cambio en mi My iglesia. mentality was changed. Mi mentalidad fue cambiada. And I learned to give to Yeah. God what belongs to God. Y aprendí a darle a Dios lo que le pertenece a And él. my church started to grow. Y mi iglesia empezó a crecer. Now I got 2,000 members. Ahora tengo 20,000 personas. Now I am financially free. Ahora soy financieramente libre. No tengo deudas. I have no debts. Y hay unos que se han atrevido a decirme, soy millonario. And there's others that have dared themselves to tell me I'm a millionaire. Pero ahí lo ves sirviendo. But there you see him serving. Personas que tienen una cadena de restaurantes en Miami. People that have their chain of restaurants in Miami. Personas que tienen negocios sumamente prósperos en Miami. People that have businesses in Miami that are very prosperous. Ahí lo ves trayendo el agua. There you see him bringing the water. Ahí lo ves sirviendo. There you see him serving. Ahí lo ves orando. There you see him praying. A las 5 de la mañana lo ves intercediendo. At 5 a.m. you see him interceding. Ahí lo ves. There you see him. Atamos todo espíritu que se levanta contra el apóstol. Atamos todo aquello, toda atmósfera del diablo se seca en el nombre de Jesús. Empiezan a interceder con fuego. They start to intercede with fire. Porque son apasionados. Because they're passionate. Ahora que fuimos a California, Now that we went to California, conocimos a una empresaria, escuche, multibillonaria. we met a multi-billionaire entrepreneur. Escuche, dando ella su testimonio She was giving her testimony de cómo Dios los prosperó. on how God prospered her. Dijo, cuando Dios nos bendijo She said when God blessed us y nos dio los billones, and she gave us the billions, le dimos 927 millones de diezmo. we gave 920 millions of tithes. 927 millones de diezmo. 927,000 of tithes. Am I lying? Billions. She was there, I'm not lying. Ella estaba ahí, no estoy mintiendo. Y lo dijo como que dio $100. And she said it like she only gave $100. Pero es dueña de 2 minas de oro. But she's the owner of 2 gold mines. Hija de Dios. A daughter of God. Y está dispuesta a servir. And she's willing to serve. Y está dispuesta a pagar el precio. And she's willing to pay the Porque price. cuando tú tienes pasión, no importa sea millonario, tú sigues reconociendo quién te dio la bendición. Because when you have the passion, doesn't matter if you're a millionaire, you recognize who gave you the passion. Pero qué tremendo But how tremendous que cuando ganabas $1,000 that when you made $1,000, era fácil darle 100 a Dios. it was easy to give $100 to God. Pero ahora que ganas 10,000 te duele darle 1,000 a Dios. Now that you get $10,000, now it hurts you to give him Yo $1,000. te pregunto, I ask you, ¿estarás dispuesto a darle 1,000,000 a Dios de diezmo? are you willing to give $1,000,000 to God as a tithe?
¿O empezarás a hacer cuentos chinos? Or are you going to start doing Chinese Esto es tales? mucho. Oh, this is too much. Mejor le voy a dar a la Cruz Roja. I'm just going to give it to the Red Otra Cross. porción le voy a dar a los pobres. The other portion, I give it to the Otra poor. porción le voy a dar a Periquito Pérez. The other portion, I'm just going to give it to anybody. Otra para las escuelas. The other for the school. No, el diezmo va a tu iglesia donde tú te eres alimentado. Ahí es donde tienes que dar el diezmo, no repartirlo como tú quieres. No, the tithes go to your church where you are nourished, not just scattered around just the way you want it. Ella no dijo, dimos 927 millones y lo repartimos en 50 organizaciones. She didn't say we gave 927 millions and we scattered it all around in different organizations. Lo dio en la iglesia donde ella se congrega. I gave it to the church where I congregate. Casi $1 billón de Almost diezmo. 1 billion in tithes. Alaba lo que no. Y tú luchando con los 50 pesos. And you're over there fighting with the $50. ¿Se los doy o no se los doy? Should I give it or should I not? Si los doy me va a faltar. If I give it, I'm going to lack. ¿Estás aquí? Are you here? Cuando tú estás apasionado, When you're passionate, tú le das a Dios lo que es de Dios y punto. you give to God what's God and that's it. Porque sabes que Dios te va a seguir dando. Because you know God's going to continue to give to Porque you. cuando tú no buscas las finanzas te siguen. Because when you don't seek the finances follow Cuando tú you. no buscas ser famoso, la fama te persigue. When you don't seek to be famous, the fame follows Oh, you. cuando tú no buscas ser bendecido, la bendición te persigue. When you don't seek to be blessed, the blessing shall follow you. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand me? Por eso a mí me gusta viajar con papá, porque me rodeo de gente que saben expandir el reino con pasión. That's why I like to travel with Dad, because I hang around people that know how to expand the kingdom Cuando with llego passion. acá, llego electrizado, When I come here, I come porque electrified. escuché los testimonios Because I heard the testimony. de aquellos que tenían 150 miembros y ahora tienen más de 2,000, 3,000. And those who had 150 members, now they have their 2,000 and 3,000 members. Ahí estaba sirviendo un apóstol de Argentina. An apostle from Argentina was serving there. Acaba de construir un templo para 24,000 personas. He just built a temple for 24,000 people. Y ahí andaba sirviendo como mujer. And there he was serving as an usher. Él podía haber dicho, yo tengo mucha gente en la iglesia, yo no puedo ir a servir. He could have said, I have a lot of people in the church, I cannot go serve. No, él dejó corriendo la iglesia y él se fue a servir con papá. No, he left the church running and then he went to serve with Dad. Ahora, pero muéstrame una persona que se queja de todo But show me a person that complains about y everything siempre tiene los sentimientos heridos. and he always has his feelings hurt. Y te mostraré una persona que no tiene pasión. And I'll show you a person that has no passion. Esa gente nunca conquista nada. Those people never conquer anything. Esa gente siempre andan de iglesia en iglesia. Those people are always from church to Y church. nunca echan raíces en ningún lugar. And they never root in any place. Porque no tienen pasión. Because they have no passion. Pero tú y yo debemos de tener pasión. Estás aquí todavía. But you and I should have passion. Are you still Oh, here? alguien me tiene que entender en este día. Aleluya. Someone has to understand me today. Oh, no te juntes con la gente que se queja. Júntate con la gente que conquista. Don't hang around to the people that complain. Hang around with the people that conquer. Ajá. Sí, con la gente que conquista. To the people that conquer. No con la gente que murmura. Not with the people that murmur. La gente que siempre está criticando. Not with the people that always La gente que criticize. siempre te está llorando en el hombro. They're always crying in your shoulder. No, júntate con gente que saben expandir el reino de Dios con pasión. No, hang around with people that know how to expand the kingdom of God with passion. Me quedan 800 minutos para decirte esto. I have 800 minutes to go and I give you this. Cosas que apagan la pasión del reino de Dios en ti. Things that turn off the passion of God in you. Número 1, Number one, la pasión se apaga the passion shuts off por escuchar al espíritu de este siglo to hear the spirit of this y age por conformarte a este siglo. and to conform to this age. Romanos 12, 1 y 2. Romans 12, 1 and 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is the true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of the mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Dile al que está a tu lado, el Señor tiene Tell the one next to you, the Lord has algo perfecto y agradable para ti. something perfect and pleasing for you. La voluntad de Dios es agradable y perfecta para ti. The will of God is perfect and pleasing for you. ¿Qué sucede cuando te conformas a este siglo? What happens when you conform to this age? Número uno, nos volvemos carnales. Number one, we become fleshly. Nos volvemos carnales. We become fleshly. Cuando tú aceptas When you accept el mover de este siglo, the move of this el age, espíritu de este siglo, the spirit of this age, la ideología de este siglo, the ideology of this age, te vuelves carnal. you become ¿Y fleshly. qué sucede cuando te vuelves carnal? And what happens when you become fleshly? Ya no escuchas la voz de Dios. You no longer hear the voice of God. Ya no resistes You do not resist a las corrientes del mundo, to the currents of this world, sino que te dejas llevar por las corrientes del mundo. but you let the currents of this world take you. Yo no sé que si alguien me está entendiendo en esta noche. I don't know if somebody's understanding tonight. Te vuelves carnal. You become fleshly. Ya no escuchas la voz de Dios. You don't hear the voice of God. Comprometes los principios del reino. You commit the principles of the kingdom. Lo que antes para ti era sagrado ya no es sagrado. What was sacred to you is no longer sacred. Lo que antes te cuidabas de no hacer, ahora lo haces sin ningún problema. What you took care of yourself not to do, now you do it without a problem. Porque ya comprometiste los principios del reino. Because you already committed the principles of the kingdom. Nos volvemos insensibles al Espíritu de Dios. We become insensitive to the Spirit of God. Antes llegabas y estabas llorando, quebrantado. Before you would come, you were crying, you were broken No te down. tenían que decir, pasa al frente. Tú eras el primero enfrente adorando a Dios. They didn't have to tell you, come up front. You were the first one in here worshiping God. Pero cuando aceptas las corrientes de este mundo, But when you accept the currents of this world, entonces te vuelves insensible al Espíritu de Dios. then you become insensitive to the Spirit of God. Ahora hay que estarte siempre animando para que levantes las manos. Now we got to be encouraging you so you can lift up your hands. Otra cosa, dejamos de presentar sacrificio. Another thing, we stop presenting sacrifice. Cuando tenías el Espíritu Santo activo en tu vida, When you had the Holy Spirit active in your life, querías estar en la casa de Dios todos los días. you wanted to be in the house of the Lord every day. Querías oír predicaciones You wanted to hear en tu preaching casa, en el carro, en el trabajo. in your house, in the car, in your work. Escuchabas alabanzas You would hear que worship glorifican al Señor. that glorified the Lord. Pero ahora, But now, como recibiste las corrientes de este siglo, because you received the currents of this world, ahora te pones al cantante que está pegando allá afuera ahora. now you put the singer that's on now. Aleluya. Porque nos volvimos insensibles al Espíritu de Dios. Because we're not sensitive to the Spirit of God. Ya no da sacrificio. You don't give sacrifice. Y todo lo del reino es una molestia para ti. And everything of the kingdom is bothersome for you. Ay, otra vez a la iglesia. Oh, again to church. Ay, otra vez a la oración a las 5 de la mañana. Oh, again to prayer at 5 a.m. Otra vez a evangelizar. Again evangelizing. Te volviste insensible. You became insensitive. Cuando antes le predicabas hasta las cucarachas. Aleluya. Because before you used to preach to the roaches. Ya mirabas una cucaracha y en vez de aplastarla, le decías, no, déjala pobrecita. And Es when una you saw criatura a de roach, Dios. instead of squishing him and say, oh, poor him, that's a creation of Porque God. estabas sensible al Espíritu. Because you were sensitive to the Spirit. Pero cuando aceptaste las corrientes de este mundo But when you accepted the currents of this world, y abrimos las puertas al enemigo, you opened the doors to the enemy. y ahora todo nos es molestia. Now everything is bothersome. La Biblia me muestra a mí a un hombre The Bible shows me a man que traicionó a Jesús that betrayed Jesus. y lo traicionó porque el reino de Dios no era su pasión. And he betrayed him because the kingdom of God was not his La passion. pasión de Judas era ser famoso en la política. The passion of Judah was to be famous in politics. Y en la política se necesita el billete, los chavos, los cueritos de rana, los billuyos. And in Aleluya. politics, you need the money, the skins, the fraud skins, Para pagar to pay las campañas, the campaign, para ser presidente to be a o un president gobernador. or a governor. Por eso Judas traicionó a Jesús, That's why Judas betrayed Jesus. porque su pasión no era el reino. Because his passion was not the Su pasión kingdom. era el dinero y la política. His passion was the money and politics. Número 2. Number 2, Otra cosa
cosa que apaga la pasión en ti, Another thing that shuts off the passion in you. la mentalidad del ya llegué. The mentality they already got there. Cuando alguien piensa When someone que thinks ya llegó that he's got a there, donde tenía que llegar, wherever he had to get to, sube los pies sobre la mesa he puts his feet up on the y table se recarga para atrás and he leans to the back y ya no se esfuerza para nada más. and he does not make an effort for anything else. Y cuando deja de hacer, And when he stops doing, porque ya se conformó, because he got conformed, entonces ahí se pierde la pasión there you lose the passion y todo se apaga. and everything shuts off. El conformismo es peor que el pecado, Conformism is worse than a sin. porque, escucha bien, Listen well. porque el estar conforme te estanca y te paraliza. Because to be conformed gets you stagnant and gets you Es paralyzed. peor que el pecado, It's worse than the sin. porque cuando alguien está en pecado, Because when somebody's in sin, siempre está buscando cómo salir del pecado. he's always seeking how to get out of the sin. Por lo menos está en movimiento buscando la solución. At least he's in movement looking for the solution. Pero cuando una persona se conforma, But when a person gets conformed, cuando piensa que ya llegó, when he thinks he already got there, entonces se estanca y se paraliza. then he gets stagnant and gets paralyzed. Se vuelve indiferente. He becomes indifferent. Cuando piensas que ya llegaste When you think you already got there, donde querías llegar, wherever you wanted to get to, entonces llega el estancamiento espiritual en tu vida. then spiritual stagnation comes to your life. Hello, AT&T, can you hear me right now? AT&T, ¿me puede escuchar Can you hear me ahora? now? ¿Me escucha ahora? Dile a tu vecino, no has llegado a donde Dios quiere todavía. You have not reached where God wants you to get to. Tell your neighbor. You haven't arrived yet. No has llegado todavía. You haven't arrived yet. No has llegado todavía. You still got a long way to go. Todavía tienes largo camino para Don't ir. sit back. Don't put your feet on top of the table. No te recargues atrás y pon tus pies en la mesa. You're not there yet. Todavía no has llegado. Dile a tu vecino, no has llegado todavía. Tell your neighbor you have not arrived yet. Cuando piensas que ya llegaste, te estancas. When you think you already arrived, you get stagnant. Y el Espíritu de Dios se va de tu vida. And the Spirit of God leaves your life. Número 3, rápido. Number 3, quickly. Número 3. Number 3, Otra cosa que apaga la pasión de Dios another thing that shuts off the passion for God es el perder el temor de Dios. is to lose the fear for God. ¿Por qué? Why? Porque te familiarizas con el mover de Dios. Because you get familiarized with the movement of God. Cuando pierdes el temor de Dios, When you lose the fear to God, ya no te sorprendes con los testimonios de los milagros que Dios ha hecho. you don't get surprised with the testimonies of the miracles that God has done. Cuando no te habías familiarizado con la presencia de Dios, When you were not familiarized with the presence of con God, el poder de Dios, with the power of God, entonces alguien testificaba. then somebody would testify. No podía ver, oraron por mí y ahora veo. I couldn't see, now they pray for me, now I can see. Tú te levantabas, aplaudías y decías, amén, ese es mi Cristo, el que hizo ese milagro. You would get up and applaud and say, that's my Christ that does the miracles. Pero como se fue el temor de Dios de tu vida, But the fear of God left your ya life. te familiarizaste con los milagros. You got familiarized with the miracles. Ahora testifican de una sanidad poderosa. Now they testify of a powerful healing, Y tú estás boteceando. and you're over there just yawning. ¿Cuándo termina el culto? When does the service end? Te familiarizaste. You got familiarized. Perdiste el temor de Dios. You lost the fear for God Porque no hay pasión en ti. because there's no passion in you. Dile a tu vecino, no te familiarices. Tell your neighbor, do not get familiarized. No te familiarices con el poder de Dios. Don't get familiarized with the power of God. No te familiarices con lo que tienes en casa. Don't get familiarized with what you have at home. Mi esposa y yo viajamos a muchos lugares. My wife and I, we travel to many places. Y como decía mi esposa en la camioneta, As my wife was saying in the truck, hay iglesias que llegamos well, there's churches that we get to y decimos, and we say, gloria a Dios por lo que Dios nos ha dado. glory to God with what God has given to us. Gloria a Dios por los líderes que tenemos. Glory to God because of the leaders that we have. Gloria a Dios por el orden que hay en nuestra iglesia. Glory to God for the order that we have in our church. Pero hay otras
lugares donde vamos, But there's other places where we donde go, las iglesias son más grandes, where the churches are bigger. han conquistado cosas mayores, They have conquered bigger things. tienen mayor orden, They got bigger order. tienen mayor capacidad. They got bigger Y capacity. decimos, todavía nos falta para llegar aquí. And we say we still got to get there. Pero no nos familiarizamos But we do not get con familiarized lo que hay en casa. with what is at home. No te familiarices con la presencia. Don't get familiarized with the presence. Dice la Biblia en el libro de Isaías In the Bible says in the book of Isaiah que él era un apasionado por el reino. that he was passionate for the kingdom. Isaías 61:1. Isaiah 61:1. Y el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas dice a las buenas nuevas y a los abatidos, a vendar y a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom from the captives and release the darkness from the prisoners. Para tú ir a predicarle a los presos, So you can go and preach to the prisoners. necesitas ser un apasionado. You need to be a passionate Para tú person. evangelizar en las calles, For you to evangelize on the street, necesitas ser un apasionado. you need to be a passionate Para tú person. llevar las buenas nuevas de salvación a donde quiera que vas, tienes que ser un apasionado. To take the kingdom gospel of the news, you have to be Aleluya. passionate. Esa es la pasión que tienes. That is the passion that you have. Aleluya. No, pero dice es Jeremías. But Jeremiah Perdón, says, Isaías Isaiah dice a proclamar el año